¿Qué tal, amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Metaphor Fantasy. Aquí con su buen amigo Peter, que vamos en el episodio número 2 de... Yo calculo que al menos nos van a salir 100 episodios, si no es que 120 o 140. Espero que les siga gustando este formato con la cámara. Les recuerdo que yo sigo grabando en la misma noche, que ya técnicamente es sábado, porque empecé a grabar a las 11 de la noche, pero pues ya ahorita son como las 12:05, 12:10 de la mañana. Espero que así se quede como de media hora, 35 minutos. Obviamente ustedes ya saben en qué es el tiempo que duró. Recuerden que estamos jugando en difícil. Recuerden que esto con la cámara al menos va a durar todo lo que es el prólogo, porque eso lo estoy grabando pues entre hoy y mañana. No sé cuándo ustedes estén viendo esto realmente y cuándo lo termine subiendo, porque como les decía, también tengo compromiso con Bandai, con Dragon Ball. Pero ya estamos empezando y obviamente a lo que le voy a dar prioridad sobre todo es a la guía de tips y trucos, de jefes y cosas que creo que les van a interesar más. Pero de momento, pues bueno, para que disfruten un poquito del juego. ¿Necesitas dinero? Ok. O sea, vamos a farmear dinero de electricista, no lo creo, la neta. Ya luego encontraremos cuál es el exploit de este juego para farmear varo. Y obviamente se lo subiré al canal. A ver. Y... ¿cómo se ve? Ah, bueno, ahí tiene la cola. Sí, estamos en un mundo lleno de furros. Me lo dijo un pajarito. Entonces estamos bien nulos en esto. Y igual, no se les olvide que cuando ya hayamos pasado el prólogo... Déjenme aplicar aquí. Haremos un salto al New Game Plus, donde yo ya sabré jugar. Estaremos jugando en Regicidio. Ya no estaré haciendo estas cosas que no me llevan a ningún lado. Que ahorita, pues, o sea, el prólogo es como que imperdible en el sentido de que no hay muchas cosas que hacer después del prólogo y que nos hemos, entre comillas, acabado de jugar, porque los juegos de Atlus luego no son así de que llevas 45 horas y te siguen dando tutoriales. Ok, entonces nos formamos y ahí le aplicamos el botón para seguir con la historia. What? Of those huge monsters? You think that's why we're low on soldiers? Wish they'd have told us that. What do they call them? Something like, human... Next! Another Clamar. Wait. No. You don't look like the others. Surely not. An elder? It's the first of your kind I've seen. Move it. There's a priority around here. We're arming squires and children with igniters now. Waste of good gear. It's better off in my hands. Give it here. Brute force. Crude insults. The world is yours for the taking. Care to say that again, boy? We all have our reasons to enlist. Now get back in line. Oh, another high and mighty Clamar, is it? You think your pretty words will measure up to pure Rousseau strength? Oh, forget the tribes. This is a matter of pride. Now, you owe us both an apology.
Come on, no fighting in the ranks. Sorry for making a scene. You alright? Gracias. Thanks. You didn't have to do that. Just felt like stepping in. Don't worry about it. Well, see you around. Try not to die out there. Don't make my job any harder, please. Here, your igniter. These days, most come with their own magma crystals. So with practice, anyone can use magic. To an extent, anyway. It's not the sort of thing you can master in a day. For now, newbies like you best focus on surviving. And take this too. Protect it with your life. Wow, that's a real map. It's dangerous to even chart the wilds, but this is full of details. Only the military could pull this together. Listen up, striplings. My name is Captain Klinger, and as of this moment, you miserable lot are under my command. I'm sure you've all heard about our forces being tied up with the funeral proceedings for His Majesty. But if you think you're on cushy security detail, think again. First, you will be deployed to a fortress at the northern border, where you will be trained into true guards. Our veterans there will teach you the one thing you need to master if you're to survive. Pain. Perfect. That's exactly where our contacts hold up. Enjoy tonight's sleep, because it's the last full night's rest you'll get. Dismissed! Look at all the other recruits. They really are desperate for new blood. Oh, right. I know you don't know what our contact looks like yet, but he'll know you by your sword. He'll also know right away why we've come. And don't worry, I'll recognize him. Well, the charming captain is probably right. We should get some rest before tomorrow. Hey. You awake? No, estoy dormido. Nope, I'm asleep. Good night. Haha, very funny. Look, I just have a lot on my mind. Can't seem to fall asleep. I'd heard about what it was like in the capital, but still. When you hear and see all this prejudice out in the open, it's a lot. You okay? ¿Es lo que hay? O uno nunca se acostumbra. It never gets easier. Yeah, I could tell. Try to put it behind you, okay? Some people are even saying it's the lesser tribe's fault that the monsters are showing up at all. These are the same kind of people who burned down your village, remember? I'd rather not think about it. Oh, you're right. Sorry. I'll drop it. The prince was kind to take you in. He cared more about who you were than what you were. I can see why you'd want to repay him. Oh, speaking of, he's the one who gave you that book, right? Can I see it? Sure, I guess. I gotta say, I've been curious. Thanks. La imagen del inicio del That's what you juego. call a fantasy story, right? So it's a fantasy world made up by the author. And Prince loved those kinds of stories. Okay, let's see. It says the young traveler was amazed by the world he saw. In this world, there is only one tribe. All people accept each other, and no soul is born into discrimination. Wow. So not even any fairies? I guess less differences means less to argue over. In such a world, there is no need for sorcery. A megapolis is built through learning and labor. Towers of glass that reach the heavens. Safe nights with no dark shadows. Busy streets well traveled. And in the laws of these emotionally satisfied people, it reads, all lives are equal. Whoa. I see. No magic. No tribal conflict.
And equality for all? It really does sound like a fantasy. But it's strange to feel envious of a fictional world. Hey, are you asleep already? You know how hard it is for me to turn these pages on my own? Well, Cálica. guess I'll just read more later. Good night. Sí, vamos a guardar 10 minutos. Sí, no, ya hubiera sido más de una hora si lo hubiera dejado hasta acá. Deinor 17. Ojo, cinemática. Shouldn't you be resting? I'm fine. In fact, I'm glad we have this chance to talk. I've been reading, and I hope that someday we can make our kingdom like the place in this book. You said it was some kind of fantasy novel, didn't you? Our lives are decided at birth, by tribal purity, or by the differences that make us who we are. I don't want that to be the world we live in. The Elder here are a perfect example. If you'd not sheltered me, I would never have survived. And yet, ¿Qué onda con la burned voz, your home down. It's tragic, and no one should have to suffer so. Someone needs to fix... You okay? Don't push yourself so hard. Reality is much too cruel. I know that. But I'll fight it. I'll fight to the end. I'm a prince. But I need to be a hero. One worthy of the throne. A hero? One who can lead. A beacon who will pierce the darkness when all seems lost. My father taught me that. In his stories, the kingdom was full of legendary heroes. So I can't give up. In my ideal world, people can believe in their future. Their birth doesn't matter. Not that I expect it will be easy. I believe in you. Familiar words. When I'm down, when I struggle, you're always there to help me through it. Let's do it. You'll be a hero. Trust me. Sigo diciendo que el protable se me hace tan bizarro en un juego de Atlus. Digo, ya no es tan... Ya es una norma más común, ¿no? Pero... está raro para los juegos de Atlus. Digo, en Catherine... Vincent sí hablaba. Y por cierto, la voz del niño tiene voz de hombre, ¿no creen? O sea, de adulto, no de I niño. won't give up either. Trust me. A mí me encanta cómo se ve. Aunque creo que esto es anime todavía. Creo que sí. Sí, sigue siendo anime. Sí, sigue siendo anime, sí. Until arrival at the northern border fort, one day remains. Ah, ok, aquí ya pasó un día. Let's see. No sé si se acuerdan o si vieron el video que les subí donde les decía que cuando nos movamos a diferentes lugares son días. O sea, estamos en un calendario, el juego va a durar un año, aproximadamente 9 meses, 11 meses, algo así. Entonces vamos contra el reloj para hacer muchísimas cosas y irnos a un pueblo, a una mazmorra, cosas que están fuera de la ciudad.
son días que perdemos. Y son días que perdemos tanto para ir allá, que creo que aquí va a ser un día, como el regresar es otro día. Entonces, según habían dicho los creadores, habría momentos en que podían ser 2 o 3 días para llegar a un solo lugar, ¿eh? Estas son las cosas que tengo que anotarlas bien para hacer guías de los mejores consejos de qué hacer. Bien, aquí ya perdimos 2 días. 2 días. Y parece nada, pero luego se siente que vamos contra el reloj y luego algunos de ustedes se enojan. The towering fortress was built during the Annex War in the mountains at the edge of the territory. Even now, soldiers are sent there for its strategic importance to the royal capital and to combat the rising waves of monsters. Fresh-faced soldiers disembark from their coaches at the foot of a steep ascent to the fort, the first of many uphill battles. Oh, finally. Can hardly feel my legs. Listen well, you lackwits. The battlefield is no place to sit on your asses, and the border front is always a battlefield. The call to arms could sound at any time. Stand to, curs. You have the honor to serve at the command of Captain Klinger, war hero, tactician, master of arms. When I earned rank in the trenches, forged in the blood of my comrades. Spare us this drivel. Say, friend, I'm curious. What is it about that book that's captivated you so? ¿Qué hace un mundo solo tribu? Es difícil de explicar. Creo que esta sería buena opción. It's hard to explain. Some kind of fantasy novel, you said. So it's describing a better world. A utopia, perhaps. I'm something of a reader myself, but that's not like any book I've read. You know, when the late king took the throne, he was quite the idealist himself. He made grand claims about unifying the people under his rule. Never managed to do it in the end, of course. Reform takes more than high-minded, eloquent speeches. Maybe he was too blind to see that himself. Listen to you. A babe with his first sword thinking he knows better than a king. Keep your mouth shut. No one cares what you think. Nobody asked you. Something to say? Go on. I'm listening. Creo que podemos pedir disculpas y dejarlo. Por cierto, si a veces ven que no estoy leyendo. See? Take a cue from your friend in the lesser tribe. Well, Clamar, I'll let it go this time. But only because I like your friend. Next time, keep your complaining to yourself. Porque en inglés sí se me da y entonces sí entiendo mucho de lo que dicen. Though I suppose I deserved it in part, speaking ill of the dead and all. My mouth tends to get ahead of my thoughts sometimes. Although, I'm glad a bad habit seems to have drawn us together. Oh, never got round to an introduction. I'm Stroll. Leon Stroll, son of the Count of Harlia. And you are? Juancho el de las quecas. That's my name. I have that right? It's got a certain weight to it. For what it's worth, my title doesn't mean much. Here and now, we're peers and equals. By the skin of my teeth! Now, where was I? Right, as for you, fresh meat. Someone help! Is that a soldier? Hey, speak to me, man. What happened? Listen. Stay on guard. It's too... Not one of mine. Must be one of the fort's guard. Those damn vultures across the border. They must have heard about the king's death. Anyway, to the fort. Double time. I'll stay behind to see to the poor bastard's wounds. You want us to go on ahead? Alone? Shouldn't we at least send a team back to ask for...
I knew fear would take you at the first step. You want to turn tail? Are you a traitor to the cause? The Guard has no place for cowards. You are part of His Majesty's Royal Army. Swallow your fear, fight with pride, and we'll all have medals this time tomorrow. He's right. We're warriors. Up there is our first chance at glory and riches. Damned if I'm gonna waste it. Let's go. Damn it. Well, I suppose this is what we signed up for. Onward to the fort then. Hey, I've got a bad feeling about this. It's hard to explain, but it's like there's a stench in the air, and it's getting stronger. Hey, did something happen? Wait, is that a fairy? Did you catch it yourself? Caught it over there a moment ago. You did not. I'm not a bug, and I'm not an it. My name is Gallica, for your information. So you travel together? Gallica. You've stayed well hidden for quite a while. Well, I didn't want anyone making a fuss. But we've got bigger problems right now. I can't shake this feeling. We gotta be careful. Agreed. I'll follow orders, but I'm not about to let this armchair general send me to my death. Let's take a moment, then head in once we're prepared. I assume you know how to use an igniter properly? I'm not so sure. He's never used one before. I mean, he's a commoner, so not much chance to. Fair enough. Well, just stay behind me and you'll be all right. I swear I won't let you die. Ok. I'm with you. Yo le puse eso de la hada porque pues... Oh, this is bad. I didn't think you'd actually have to fight anyone. I just hope our contact in the fort's okay. Let's keep our guard up and hope we find out. Supuestamente teníamos que mantener un perfil bajo y ella se revela. O sea, what the fuck con la hada. Entonces si les digo, si de repente no me escuchan bien, Okay? es por eso. O sea, más bien escuchar. Si ven que no estoy leyendo del todo, es porque... Yep. Sí, es por eso que les decía de que... se me da bien el audio en inglés, por eso es que prefiero escucharlo así. Actually, Digo, hay veces cosas que no entiendo, no soy perfecto. Sobre todo cuando se inventan palabras para un nuevo videojuego y un nuevo universo. this is... 22 minutos. Creo que vamos bien. Habilidades, objetos, memorándum. Uf, me encanta esto. There it is. That's a human. What? Stand your ground! Charging! Pursue! We have to help the survivors. Qué bizarro. Oh. Damn it. Espero que estés bien. Hurry. A ver. Ajá. This is bad. Nuestro primer enemigo, ahora sí vamos a aprender a pelear. Digo, estoy tranquilo porque es un tutorial, o sea. Sí, estoy de acuerdo. Sí, o sea, por más que le pongan en extremo en este tipo de juegos, que no sean Elden Ring o bueno, Souls, Take care of it, please. pues te están enseñando a jugar. Y no son tan culeros. Esa Y para activar combate en equipo.
Pero si atacas primero con X para torear a los enemigos, puedes iniciar combate de equipo. Ajá. Oh, eso está bueno. Creo que eso lo había visto también en el sistema de combate del juego. O sea, cuando hicieron como que un video explicando de 20-25 minutos. Ok, nueva música. Modo difícil, los enemigos reciben un icono de turno adicional en la mayoría de los combates. Ah, bueno. ¿Y qué pasará cuando le pongamos en regicidio? Pues no hay mucho que hacer, la neta. Verga. Un putazo. Nos bajó 48. Pues en teoría ya habíamos de matarlo. Usar poder, blandir espada. Bueno, arma, espada. Es que sí nos bajó un huevo. What the fuck. Sí nos bajó bastantito. Y bueno, al menos. ¿Cómo se ve en la pantalla? Bueno, con la cámara. Sí me espanta un poquitín, ¿eh? Si voy a tener que encontrar una forma rápida de formar dinero y tener para curarme. Bueno, acá está viendo si se puede platicar o hay un diálogo adicional. Vamos para acá. Tampoco es como que hay muchas opciones de hacia dónde ir. No puedo guardar. Por aquí están los ítems. También luego me sorprende como algunos, son poquitos, pero algunos no leen los menús. O sea, esto es para que lo aturdamos. También cosas de farmeo lo voy a hacer fuera de cámara, Nada más les digo. Ah, mira, nuestro primer logro del juego. Estén en la enemy. Ay, ok. Luego lo pongo en español. Luego pongo esto en español cuando... Ok, ahora nosotros tenemos un ataque adicional. Si no saben cómo cambiar el idioma de los logros, subí un video en Persona 3 explicándolo. Y va a ser el mismo método para este. Bueno, le tapa la cara aquí, pero tampoco creo que sea tan importante que le tape la cara. Oh, bueno. Oficialmente somos nivel 2. Ah, mira. Aquí sí vemos cómo sube nuestras estadísticas. Fuerza, que bueno, es que si habíamos atacado de cuerpo a cuerpo. Y podemos gastar... ¡Oh! De aquí sí se puede venir un videíto explicando un poco de esto y dando consejos. Aumenta la precisión y la evasión. Resistencia, aumenta la resistencia al daño de los enemigos. Aumenta nuestro daño mágico. Que eso nuestro... Bueno. Precisión y evasión. Ya vieron que ahorita nos costó trabajo. Me pregunto si luego se pueden resetear y acomodar de otra forma. Bueno, ya lo descubriremos. Yo sé que quizás alguien en el futuro me diga, tú no sabes nada, pero güey, o sea, se los advertí que estos primeros 5 o 6 episodios van a ser así. Me equivoqué de botón, pero bueno. Creo que podría darle, sí, un ataque así. No hay que gastarnos tampoco los PHs porque si son como en persona...
Es interesante como cuando terminamos. Pero sí, siento que está un poco raro que sea solo él y que no aparezcan los demás. ¿Qué nos dicen acá? Run. No. Ahí está una puerta. ¿Será una puerta de decoración? Hey, Disculpa. Todos muertos. Ya un poco importa que sea de él o no. Que alguien me ayude, no quiero morir. Y se murió. Siento que vamos a acercarnos pronto al jefe y que el jefe sí nos podría dar unas buenas putizas. Sigo que llevamos 27 de dinero, ¿verdad? A ver si luego podemos tener 9.999.999. let's stash that somewhere safe. Ok, pues por acá parece ser que no se puede seguir. Entonces quizás la puerta que vimos sí era por ahí. De todas maneras encontramos ítems para curarnos. No lo veo mal haber investigado 20 segundos más. You. I get it now. What? Was that? Hurry! Let's hurry. Creo que, bueno, vamos a llegar ahí. Miren, ahí está ese monstruo. Vamos a esperar a que dé la vuelta, porque si no ahorita sí nos va a ver. Y lo atacamos por la espalda para estunearlo. Aquí está. This is our chance. We make the first move. The power of fire. Let's go. Burn. Still up? Y no puede atacar. Miren. Sí, definitivamente atacarlos por la espalda como Bill Cobardes. Ahorita, porque estamos jugando en difícil, parece ser una buena opción. I think that's all of them. Ok, pues por allá es. Ok, por acá abajito. Miren, ahí hay un ítem. Moneda antigua. Me pregunto si habrá un logro sobre eso. Bueno, será Peter del futuro el que se preocupe si tengo que grabarles guías sobre eso. Now's our chance. Okay. This could be all we've got. Ok. O sea, fue insta-kill técnicamente. There's no way I'm stopping here. Y al parecer nos están dando bonus si no nos pegan, Stay sharp. Yo creí que era un bonus por haber atacado por la espalda, pero creo que es un bonus porque no nos pegan. Good one, Strong. Always comes through. I won't hold back. Fire. A ver si no me arrepiento ahorita que lleguemos con el jefe. They chose the wrong opponent. Bonificación. Y miren, ahí hay otra cosa. Píldora de magia. ¿Ese es un diente? Eso debe ser importante. A ver si luego puedo regresar acá. O a ver si no me arrepiento por no haberlo agarrado. Bueno, juego nuevo. No tengo idea de muchas cosas. Sí de algunas porque pues obviamente vi las cosas que les hice video para esas cosas. Pero ese diente igual sí era importante. Y luego me voy a dar un tiro en la cabeza por no haberlo agarrado ahorita.
Bueno, yo creo que la batalla debe ser rápida. Podría dejarlo aquí. No, yo creo que sí nos vamos a echar la rápida contra el boss. Contra el humano. Hey. That's true, but Pues... no sé si o sea, se me hace como no sabemos nada de su pasado, se me hace muy raro que nos esté ayudando tanto. Y siguen sin dejarme guardar. Claro que sí. Pues vamos. Sigue siendo el tutorial, entonces no creo que nos mate. Y si sí, quizás hago un corte. Y ahora sí verían el corte, porque verían que la cámara cambiaría algo, mi posición aquí cambiaría algo. Tremendous power. It's horrible. Can't believe what I'm seeing. We can't let it get away with this. We have to hold it off somehow. Damned humans. It was all because of them. What? We'll just have to make it work. Bizarreza al máximo sentido. Pues tiramos una magia. Let's go. Fire. What? Vile monster. You're mine. Burn to ash. Al menos le hizo 3, nosotros solo hicimos 1. What? O sea, nos va a matar de 3 golpes. It didn't even flinch. Damn it all! I'm not going down like this. Güey, no le estamos haciendo nada. You're barely holding it together. How is it this strong? I'll distract you. You two, run! But Above all else, I am a noble, and a noble defends his people, no matter the cost. Farewell. If you... Se me hace muy raro este dude, gotta heal up. Digo, igual si es así, y ya lo veremos al final del juego, entonces ya podría dar alguna opinión con él, pero no sé. Se me hace muy raro de momento. Say something. Stroll! Oh, Don't be a oh, fool. oh. Just run for it. Oh, fate-saddled child. Uf. Oh, anguished traveler. O sea, despertar a nuestro Pokémon. Entwined, thy soul bound for the throne. The future yet unknown dawns in this moment. Thy path may fork, but only one may be chosen. Confront the threat before thee, or die here in obscurity. Now choose. I choose. So be it. Heroism lies in the soul that stands firm against its fears. Power awaits thy command. The time is come to awaken the hero within. Engrave thy very heart. Ok. Sí, ¿para qué arrancarnos una máscara si mejor nos podemos arrancar el corazón? Estoy viendo la portada para este capítulo. ¿Saben qué es lo triste? Se ve muy padre, se ve muy imponente. Iba a ser nivel 1 o nivel 2. Iba a ser una caca dentro de 2 o 3 horas. Y lo vamos a decir adiós. A menos que se pueda subir de nivel y que luego se ponga muy OP. What the heck is going on?
find a way to fight back. Ajá. Con esto recuperamos. O sea que es como tipo healing. Y bueno, viento. O sea. Wind. All right, that did the trick. Al parecer somos resistentes a su viento. If we don't push back, we're dead. Pero... Fend off those attacks somehow. Sí, bueno, aquí están las debilidades típicas de entre Shin Shigami y Persona. Porque obviamente en Catherine, ¿no? Like it mainly attacks the head wings and blade feet. We could target those. Bueno, le estamos bajando infinitamente más. Él nos baja menos. Aún así, igual y curarnos sería buena opción ahorita. Dices, ay, ¿qué crees, papi? ¿Qué es esa técnica? ¿What? ¿1000 puntos de vida? ¿Y cuánto se va a curar cuando esté en...? En regicidio, 15,000. Ok. Ay, esto se está poniendo largo. Ok. Ok. O sea que va a tener partes del cuerpo a lo que va a ser débil a diferentes elementos. Ok. Órale. Sí, que las corte. Pues si nos curamos lo que se pueda. En teoría él ya no se puede curar. Ah, 12 está bien. Parece ser que se hace más débil. Ok. Ahora se hizo débil en las orejas o siempre fue débil a las orejas. La parte de la oreja eran débil. Podemos aguantar un poco antes de curarnos. Siento que igual como solo es 1 contra 1 está medio... Y la música esta en particular no se me hace muy guau. Como para que al menos esté disfrutando así, ¡wow! Música, no. Creo que ahora sí hay que curarse, Uff. Bueno, ahí pudimos movernos. Sí, vamos a curarnos. Y a full. Pregunto si nos podemos poner armaduras y ese tipo de cosas. Yo creo que sí. Pero quiero ver si la armadura realmente nos da más vida. Digo, como jefe, mega me. Nivel 3, nivel 4, disculpe usted.
Y hicieras nivel 1 de nuestra cosa esa, que todavía no sé, no le puedo decir persona porque eso no es una persona obviamente. Subimos magia, subimos la agilidad. Podremos subir nuestra suerte, fuerza. No lo veo tan útil de momento. La resistencia, yo creo. True power is born of the heart, a wish from which thy strength is drawn. Yet fear and anxiety always trail in such a wish's wake. Since time immemorial, those we call heroes have earned the title through this order. They pursued their wishes and boldly walked a path of virtue. What thou hast awakened is the true spirit of a hero. The power that lies dormant in all of us. The power to reforge the fear of the unknown into curiosity. If thou wouldst change the world by thine own hand, take this newfound power and venture forth. What was that voice? And you! What was that power you used? You had a metal heart, and your whole body was... It was crazy! Look, that Stroll guy is still alive! I'll be damned. Someone actually survived. That voice. Grius! Oh, thank goodness you're alive! Gallica, you made it. Gallica. He's our man on the inside. The one I'm delivering the message to. He's badly hurt. You, boy, lend me your shoulder. We'll need to carry him. The smell of blood will draw out the beasts. Let's not hang about. Según yo, dijo él en inglés, lo lograste. But he'll live. We should be fine if we take a moment's rest here. Oh, you're a sight for sore eyes, Grius. Just wish it were under better circumstances. We're both alive, and you can't ask for much better in these parts. Sorry I couldn't join you in the fray. So, this is our newcomer, eh? How'd this boy manage to command power like that? It's like nothing I've ever seen. Do you know anything about it? I might. For now, the mission comes first. Ah, right. I'd better just get straight to the message. Grius, you have a new mission. Avenge the king. And kill Luis Guillaburn. Well, good. It's about damn time. Those scheming nobles haven't said so publicly, but every soldier knows it was nothing natural that killed the king. Damn that Luis. Couldn't stop at one royal, could he? Wait, there's more. The prince is getting worse. We're running out of time. Here, look. I brought a treasure from the village. They called it a Farsight mirror. You need to see the prince's condition for yourself. His Highness won't last much longer. Those thorns are thick enough to claim him. Luis cast the curse, so killing him is the only way to lift it. If we wait any longer, they're just gonna crown a new king. Alguien me lo pone. Me gustan estos diálogos. Can someone catch me up here? About 15 years ago, a child enlisted in the army. But it wasn't his age that had people talking. It was his ruthless military genius. Hero to some, monster to others. Luis Guillaburn, a prodigal tactician and a master of Magla arts. Some said it was only a matter of time before he made general. The youngest the nation's had. Until he attacked the prince. That night, when the prince's quarters were breached, it was no ordinary mage who cast that fatal curse. It was Luis Guillaburn himself. But the son's death wasn't enough for him. Now he's got the father's blood on his hands. And if that king-slaying fiend ends up on the throne, we're all doomed. But when we were exploring the royal capital, there were a lot more Luis supporters than I expected. How can they still trust him after all that? Luis is cunning. He left no evidence. Accuse him as you will,
The allegations wouldn't stick. All they could do was send him as far away as possible. A post in the middle of nowhere. Plenty of soldiers never believed the charges in the first place. When they look at him, they see a capable veteran, unjustly made into the noble scapegoat. Most think the Royal Army was at its best when he was in charge. And in truth, it's hard to deny. Without him, we'd never have crushed the rebel uprising so quickly. Damn the man. But he's earned his titles. He's mastered the blade, magic, and he's clearly intelligent. To the masses who want change, he seems the savior they need. Okay. Even you're that worried about him. This isn't going to be easy. That's a hell of a mission. And I want in. So that's your game, eh? Pretend to sleep, eavesdrop on the plan. You're a fool to give yourself away. If you want my blood, then let your blade strike true. I'm not going to run. Not from you, and not from a chance to do what's right. Look, Grius, he saved our lives back there. And it sounds like we could use the help. Seems like kind of a waste to kill him. Especially if he's volunteering. Then answer me this. The boy's all but a stranger to you, yet you risk your life to save him. Why? I would live, fight, and die a noble, sir. To have done otherwise would betray my title, to say nothing of my heart. I'm losing my edge. Make me regret this, and I will slay you where you stand. You'll let him help us? Right then. My life and sword are yours. As far as the rest of the world's concerned, you perished in that castle. You'll find the job ahead will be easier for a dead man. Your lives are kept only by the blades in your hands, and you'll raise them at my command. We have to. Vamos a dejarlo aquí, amigos, porque ya son 52 minutos, entonces hasta aquí lo vamos a dejar. Como estoy usando unos métodos de grabación un poco nuevos para mí, quizás van a ver una o dos cosas así un poquitín raras al inicio, sobre todo por el volumen. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Se me fue volando, se me fue súper volando esto. No puedo creer que ya llevemos, que haya sido casi una hora de esto. Si el video les gustó, saben que un like se agradece bastante. Los leo en sus comentarios, sin importar qué tan viejo se haga este video. Siempre estaré leyendo sus comentarios porque a mí YouTube me avisa. Muchas gracias por haber llegado al final del video si es que lo hicieron. Me gustaría saber ustedes qué opinan, si ya lo están jugando, si todavía no, y todo ese tipo de cosas. Va a haber dos listas de reproducción aquí abajo, la Wall Truck y la de tips y trucos. Entonces bueno, ahí estarán los dos tipos de videos que deben de estar buscando. Nuevamente muchas gracias por todo. Yo todavía voy a grabar una última parte hoy y después ya me iré a dormir. Entonces nuevamente mil gracias por todo y hasta el siguiente video. Y espero que este video haya quedado bien. Déjenme en la caja de comentarios qué están pensando sobre esto. Besos y abrazos y hasta la próxima. Bye bye.